maman a monté bisaye papa mbetu te tala moni karo maniti mali la karo sko mali no kulina kati uzana se mobwe obalo lepe na se bo se mo pe likolo yo na se akosko na karo papa sko alali elo on epene telemi boy yo sko yi ovandeli yango siko sokutana mobali azana bo pikiliki tango vande matio siko santi ndelo mo matio pene matio tiboy ba sens nyonso ndoto sko la muki okufa sentiment ya sentiment aussi ba pena salon e bota pena TV aussi ba na bino ezate kate nyonso mbetu te sala pe maman wa surprise au place mo boye wana na mbongo hotel mo salon pena exprès pour salon kaka ola ki se pena ke sa bolingo eza no te ko dimne sondeni te on ba si ba dimna mo tutengali ngana bon asibi pena place mo boye bolala penze belé et arrive pe basi mususu et arrive pe un jour mobali pena mimi opani balala pana ba msu ba ndekone wana mais yo lali asibi pana misu na bon o sibo na o place mo atana chantier o mona rende o sibo place mo boye na mamba bolingo mamba siba na moi ça valeur azarate moi ça ndumba rate ko bino so bokela ndenge moko parce que on va aussi bien un endroit fixé on ngane na boye na moi si mon bala ko c'est que e bino nde bolingo te anoko ana aki osokola tiki savon abengi siko surtout ba douche ezaka lupong mo bosela douche moka abenge elanga savon quand on quitte la savon kunyeza ki dans la position de tir pesika simabwe yelo kande la goût asi mo beta ki mo demba ta mo bona sko bonde lo boteme pembe na tinel yo kasika lo boya teme okay yo tala nani okota te o ka bando agumi yo ye mo abisi lo ka koti sitala atozaki na kanda vo ekita yango mota vo ekita lo ka bo dimno ko dim ta era gu kusiba na mo boye place mo bo satanda te ke bo kusiba na so bo siba na mbango misuka boye so au salo pena ke lokwa ka nengo salo bongo akufa ka lelo coucou salut on s'est présenté sous quand dans magazine on appelle ça pour ça c'est que boyebi déjà envoûté sexe envoûté na mambo sibana mosquite la sexy boyka mais l'esprit mambo nga sala pour bon ba sala ngo siècle 100 ans c'est que biso to kufi ba msuba botami ba okokaka kanga moni mna ko sa mambo na sala lengyo wapi ovandi no ka boye na bien kusiba na mbeto ezana o mabeti niti na mbeto pona ba position bien na mbeto ezala ka o nana ngola sa ba position te po santa be komaka monotonie olo na yo la sa position yo na ngo ebisi oke position ezo pesa na moskiso asala ngo yo kelengi mose o kanelengi na position o yiye moko mutema ne otinda so moni fi ayako sala misa sans tabou lelo pena na ko lakisa baninga position basala bo se ka liboma se ke wana position ba violer la bo kima ngo pe amo asa sans tabou bika fo lakisa ba position bete ba tu pali solo fongola nde ba tu mémoire na mamso abi monotonie kota na sans tabou kaka lelo na yo lakisa boss Pontriche les cardinal onyo César pona yo so pona te moskila sekata na boye te posa ko sala taka nena che position oposa ko sala parce que posa ngenza ni na mbetu nde ba salinga mingi na posa monika na entrée ka ya douche na simbika mi na pesika sima ba sala ngana ndenga bese ko siba na po ba siba nga bien faut zaka na mbetu et ça la pe moi bien OK au sukola o mimi mbali no mai surtout mbala wa noko ana aki osokola tiki savon abengi siko surtout ba douche ezaka lupong mo bosela douche moka abenge elanga savon quand okiti ka savon kunyeza ki dans la position de tir pesika simabwe yelo kande za gu asimbio kana loketo boskwazo benda oka gu
mobali pesa la pe mo bien trop de mbetu ndaku monotonie pe bato bavanda na balemba babandal bayolo bato bakomine ezaka na batinel bande bayebi secret wana tala ngane na boye na se respecta kanga mobala se respecta so se respecta seke bakolongolo kale sonte so balongola ko kale so seke oza bloko abasi nyonso yaya botelemi wana osala esiko mo elongo abetaki mwa demba ta mobona siko bondelo botelemi pembe na tinel yo kasi ka lokwa yetemi oke yo tala nani okota te oka bando agumbi oye mo abimisi eloko akoti sitala ata ozalaki na kanda vo ekita yango motala vo ekita lokwa baodim noko dim eyaka gu kosibana mo boye place mo bosatanda eteke bokosibana so bosibana mbango misuka boye so osalo pena ke lokwa ka ndenge osalo bongo akufa ka lelo asibi yo kosiba mo na tinel oki gu ata ko bozaki na ba discussion esili kosiba na moni na kiti bovana no ka lisolo boum maman lisolo changer bovana na boîte mo boye peut-être kuzu mo babo mamwinda ba ositala yana sentiment mo koleka ya mbetu yana sentiment makasi koleka ya mbetu yaya osiba ndaku monotoni mbetu wana bomona ngwa nyonso siko place mo bo kibisiba siko première fois siko muto sibo eza muto yo linga tala mo balo yo linga ko ata sibo na tinelo mono no mo ndo sibo na inter mo balo linga mingi ata sibo na o place mo ata na chantier o mo na ndo sibo place mo boye na mamba bolingo mamba siba na moi ça valeur azarate moi ça ndumba rate po bino so bokela ndenge moko parce que comme ko sibera na endroit fixé o ngane na boye na moi ce mon bala ko c'est que bino nde bolingo te ya mukolo comprendre bolingo partout mon bala no bono bo sala si otanda dali puta na se botani ba ali puta place moi à risque mon niveau otandi li puta pe mon bala matelo bosi ba so salon so no salon te seke mama bolingo te so lola dana bar na kata gisha bar o lali penza ba de bona kit ba simbi so kit à plastique ba sibio même so 3 coupé si ba salon ba bolingo eze mambo sibano bon mécano peut sans raison parce que ils en a chida te chida foko mo balo sko yo linga ba preuve d'amour ya ngwana ba pa na mbongo yo hotel ti mais bo si ben place mo boy ya na filstana ba mindele ndé ba ko kina ba plage pena ba ko kina ba plage ba pena na vola na voiture boy ya ki pena pour sa garer na ye et c'est pena ya dobe mo sina wana obanga nete mais biso asala ngoka so ba na ba téléphone ya na charge te mateka pour filmer pour publier na réseaux sociaux ba humilier yo ya mon na culture mindele zo avancer par rapport na biso ça sentiment sentiment aussi ba pena salon e bota pena TV aussi ba na bino ezate kate en nyonso mbetu te sala pe maman wa surprise au place mo boué wana na mbongo hotel mo salon pena exprès pour salon okaka ola ki se pena ke sa bolingo eza no te ko dimne sondeni te on ba si ba dimna mo tout engalinga na bon asibio pena place mo boye bolala penze belé et arrive pe basi mususu et arrive pe un jour mobali pena mimio pani balala pana ba msu ba ndeko ne wana mais yo lali asibio pana misu na bon okoki okanga sentiment to bando sala pena oganga na se tout un peu to ko maîtriser sentiment okangi pe mobite na kufa ko itile atka bimisa so na kufa bakena kufa pour na sentiment gangi asibi ogangi bolingo bato baza pembeni wana ko ba ko taleleki ko sala bande ba kufa yo kufa te et abuzo bate faut se respecter surtout se respecter mettre la collection te surtout se respecter mettre la collection devant le quoi la collection devant monter ça sentiment tout naturel mamba aussi bana ko sibana ki pa place te le pena ki obila ka ke ko sibana ezaka na endroit fixe te o etanga maka ke boki aussi bana kuna hôtel ezaka po no aussi bana te hôtel eza lieu de repos
muta ko za pas travailler ne pe minga ko pe hôtel ayo pe manaye le lo so veka hôtel parce que ndo si bana non aussi bana za ngo partout ko si bana bino partout oh partout et ça peut na poser sûreté na ko kitana na ko pe mukina pesi na ka sima ba dobe nga zemi pe koti ka hôtel et ka pardon peut-être on a tinel peut-être plus mon coup s'attendait même pas mais et salamina opé na douche kutu minita mukie kaka lo mo bimika wana ta sans trace on comprend peut-être que le bimé wana ko sibana il a vrai cop elengi osibana faut tout nakana baso ba yebi valeur na onde ba yebi baso basala basambla wana nganga wana bino biso tema ba sens sala nanu nzoto ezana no tolinga mambo sibana makasi kani na lali na babu ata kuna lali na veranda ata kuna lali na mabele kani na chebo siko na yambi na yambi siko mutu mo ba yebi mambo siba alali nga siko na tolo paradis tala na sale bien moko na yambi siko bo na bouger na ndoto te na sa na piquete peut-être bando komati so fona tombola kae no tombole malembe so ta no tombola libumu asko ekite ça ke ekota mambo si bala pardon no façon na résolu no kufa na mobalo sko na linga mingi mama la kuvi mama amo pe bisaye papa mbetu te tala muni karo maniti malili ya karo sko malili no kolina kati yoza na se mo bwe obaloli pe na se bo sa mo pe likolo yo na se akosko na karo papa sko alali elo on epene telemi boy yo sko ye o vandeli yango siko so kutana mobali azana bo pikiliki tango vande matio siko santi ndelo mo matio pene matio tiboy ba sens nyonso ndoto siko la muki okufa bo sala siko na karelo no moko olion siko mtema okita siko ngalingani omoto ngolo kweza yo moko elo no mo defite yanga kolinga mibala batu soit ko zo mobali mo bwe shida na kokatenga ngelo na ngamoko ton oli lo kwa no oli ona motema okite zate lo abato yibaki olion siko mbangu mko na ngaya kuto te biso to sala ka shida te moski la sexy azaka na shida te na linga kopa kindumba te na linga bon na ngamoko mo perso la kabola kalikata na ngana mutu te na lia kwa pelo kwa mutu te ngaso moninga na jona seke na zalaka na yo na zakane kaka pona wana kop na te tamba sala kopa na ngazaki ne va bien alelande kopa siba na foto mbale bosiba mobali na ngamoko mobali na ngamoko siko mimi ba dimanche ba temps repos asko na ndaku neti mbali na so azana ndaku neti ngabo to banda na ngo tongo ngana na beneke nyeza no bankoi to banda no banda 8h 11h neken koi tato ko mara 12h na bando provocatrice matricule 00 ngamoski na bando provoquer ko saka maman mabe ka mabe to banda na mbetu te to banda na kiti na karo so ngani to sibani ko sibana mo izake amoto na ba ke obeng sanga na poto bolinga to moni neti bono sa na permission na bien na komika place na pese na ka makambu courant qui sait c'est kenango omote ke éclairage dimne kanini na laksa na skuni temi tshobota laksi bo mona bien te courir kenango ngena laksa bino ndengi aizala ngena laksa meno laksa na ngate ba mura ko sibana ba so balinga mingi ko sibana buzapaka ti muskeza pona bino la secteur ta pona bino pona oyisa bino tala meka mweka ndi buta musala bongo ko lembana bana bukuta bukoti sibana na chambre salo tika no ya bino ta pour 2 heures du temps papa la non na karonga mona vandela so moni ko vandele mingi bineli e ba dans so muskel nga
bineli après pour la nasi pas côté ça bineli à cause que malili akaro zona mkongo abambi osko na karo ku isko ya olemba tango yo yesko kota tolo na tolo tolo na tolo sko ibalana mama e bonane bonane bilengi utikile penata asala sko papa pour ça on se connaît ndenge mo boye elo no mo liango bien malembe ya tendresse bando sala mbambo so monisko ezoya bando mbangu parce que ça bena tala malembe ce qu'on a malila karona okufa sute donc malila karo ezo na mkongo ce ko ba peso subilengi ozwe papa ozwe malila karo world world good si banande makambo ngamo na sentiment ko si banana onti no mukili sentiment bien ça ko sentiment si ba il ko si ba pona ngamo skina mona onti mamu so ezana onzamba kila mettons à ko raisonner ka kena sa sentiment na phase na netre kuta ne peli sa muinda raisonner bien ga pour te umela so na point na pesa pena nzambe ba merci bili po so oneza na onti to onto so ndo tala na kabo Titile ngeza atin niti mabela moski boineza pene hotel mabo mamba aussi ba choisa ki non titile ngeza ni pona mizo so ba simbinga mutu bwe courant so ezala ete na ngena saniti nini boloba no ngena saniti nini na kufa na kufa na babonela nga bafana ngo balinga moski la sexy bo s'abonner na Pontriche TV. Prochaine fois d'ailleurs like ça comment moi ça quoi entretenir ba lèvres ba ngombo ezalami ba les basi misu ba lèvres et changer na couleur na ba te bini zalani mais le bino ba astuce au sala kem ba lèvres nous gardons toujours propre pour mon ba soko simba bo santa pena ke ba lèvres moi sinanga bo s'abonner belé moski la sexy pour na bino sans bino vraiment mon boulot bino bobi kasi ne masola ngizalaka naza pona bino boya ebele parce que magazine nga pesa posa toujours likolo naza kaka pona pesa bino ba posa ko la ba technique ko la ba technique ni ko si bana ba droit mo bo c'est impossible ça mais muscle section comme ça possible bo si bani pe centre ça mta kalibi no pa te bo ki pe lengi bo kepe ba preuve d'amour ça pas preuve d'amour au raisonner moi ça n'a pas place tout si bana et comme on attend séparation boé qui kuna moral chaussette to kuna moral boé bati mbala to ça mambe belé moi ça mambe do boé kabo bolingo ba pova bolingo ba monta lo bête na lo bakia on a le bête tokutani lisu na prochaine émission tarba kwa gishasa kinkabwe bobengi sanga Adams bengi sanga Dubai na tata moi 2 mois mo bo olingi de task ko mamba bo evina mamba bo ta tokutani ka bye.